टाइम नहीं दे सकते, आप कुरान की तालीम खुद नहीं करा सकते, तो जो लोग करा रहे हैं उनकी मदद करो। और देखो एक हदीस का मफहूम है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान को पढ़े और पढ़ाए। तुम नहीं पढ़ा सकते लेकिन पढ़ाने वालों की मदद करो, तो कल मैदान महशर में खुदा तुमको उनके साथ खड़ा करेगा। मैं आपके सामने बैठा हूँ, मेरी ये गुजारिश है कि मदरसे का ताउन करो मेरी मौजूदगी में, तो कल मैदान महशर में मैं तुम्हारे लिए इंशाअल्लाह गवाह हूँ, इंशाअल्लाह तुम्हारी मदद करो। ये किसी बात से पैसे किए हैं इसमें का হুজুরে কালকে কিয়ামতের ময়দানে আপনারা লাগি গওয়াহি দিবা, সাক্ষী দিবা, সামনে হুজুরের সামনে দিলাই এরে গামছা এখন দেও না, আরে গামছা না। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। দর্শক মহতরম, বহুত বড় প্রস্তুতি আপনারা যে মেহমান এই দুর্জীবন মজকুর জনাব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাদা নানা কেবলকে উঠেন দাদা কেবলকে আমি যদিটা এই আইট টাইম বলি আমি মনে করি কারণ ধরাটাকে প্রত্যেকে আমরা তো আমি মাদ্রাসার কথা কখন হয়তো বা জায়গাটাকে ডাইন জায়গা ভালো আর যদি আপনার সাথে থাকলো না আপনার থাকাই কিছু মানুষ আপনারা সকলে মোবাইলে